Kuya. Najejejehan ka dun. Hi, ID number. Hi, Ray. Hi po, guys. Good morning, guys. Boss Re! Hi, boss. Sorry, guys. Bagal yung signal ko. Hindi ko kayo makita masyado. Hi, boss Karma. Guys, follow ko kayo, guys. Loading kasi yung signal ko dito, eh. Hindi ko kayo masyado makita. Boss Karma, boss Re, hello po. Good morning. Master One. Merry Christmas, guys. Merry Christmas sa all. Nagre-read yung signal ko, guys. Hindi ko masyado makita yung viewers ko. Hi, Cha. Tapos nasa labas na nga. 5G naman dito. 5G. Hi, Boss Beko. Sabi nga nila pag lakas ang signal, nahina. Oh, masyado malakas is 5G. Red na. Hi po. Merry Christmas, Happy New Year. Wala na yung tugtog. Patugtog tayo ng ano. Iba naman. Baka gusto niyo mag-request. Pinag-request ko. Ano na lang. Hi, Gab. Basta rin nagpa-follow ba? Hi, Cha. Hello. Di ba background mo to, ya? Ya, background mo to, di ba, ya? Wala.